Ubani ko ninyo guys sa paglaag aning bago nga or bago pa siguro ni nga suroyanan dinhi sa norte no. So primero ako yung ni nakita nga post sa ako ang cousin. Shout out sa akong cousin dira nga si Monsay. So nakita na ko surganahan ko sa lugar. So nangutan ako kung asa ning dapita. So kani nga video guys, akong ipakita ang point ani is akong ipakita sa inyo ha kung unsa ka katungason or kadulhugon ang dalan padung ani nga dapit. So kani di ay siyang lugar nga atong tanan-awon kay naani nahimutang didto sa tuburan guys. So nindot kaayo kay overlooking kaayo ang lugar no. So grabe po kaayo ang nature, maka in love jud ang nature kay makahanggap jud kag presko nga hangin kung katong mga na stress din ha. So mawala gyud ang imong stress, pero murag mas stress pug ka sa dalan kay grabe katungason and kadulhugon. So better check sa inyohang vehicle brake para walay problema. So usbon nako kini nahimutang di ay padung di tag-uglaag diri sa tuburan 360. So atong tan-awon no. So nakita ninyo kung naay mga tungason nga part, then naasay dulhugon, pero makasure jud ko ninyo guys nga nindot jud kaayo ang lugar. Daghana kay kag makita nga mga tanom-tanom, mga bukid-bukid. So expect lang sa jud ka nga grabe jud ka tungason padung dito, pero simentado naman siya guys. So no worries, ang imuha na lang i-check ang imuhang brakes sa imong vehicle para walay problema. So kuno ka na no, grabe diha ka pangpang guys. So nice kayo ang area. So sa next video na ko ani atong tan-awon ang naana sa babaw, igabot nato. So usbon nako manglaag dayta dinhi sa tuburan 360. So okay.